Three. You just see Messi just get crowded out here. Oh, he found a channel to get into, but between three, it's a good effort. There's a problem down near the halfway line. It seems to be when he connects. Then, as the play just starts to unfold, a few minutes later, he just sits down near the halfway line. This is obviously huge cause for concern. Discussing and the decision apparently. Lona when he would just get. Lionel Messi cedera usai diredam 3 pemain Necaxa. Nasib buruk dialami Lionel Messi dalam duel Inter Miami kontra Necaxa di Leagues Cup. La Pulga mengalami cedera setelah diredam 3 lawan beruntun. Inter Miami versus Necaxa jadi sajian matchday kedua Leagues Cup 2025. Duel digelar di Chase Stadium Minggu 3 Agustus 2025 pagi. Messi tampil sebagai starter Inter Miami di laga ini. Petaka menimpa Lionel Messi ketika pertandingan baru berjalan 10 menit. Kapten Inter Miami itu dihentikan. 3 pemain lawan saat sedang membawa bola menuju area pertahanan Necaxa. Messi sempat sempoyongan setelah dijegal Jose Rodriguez dan Raul Sanchez sebelum akhirnya terjatuh kala berbenturan badan dengan Alexis Pena. Messi tampak kesakitan di lapangan akibat terjangan 3 pemain Necaxa. You just see Messi just get crowded out here. Oh, he found a channel to get into, but between three, it's a good effort. There's a problem down near the halfway line. It seems to be Messi. I think it goes all the way back. America lad. Up. This is what it's all about. So you see him making this run. So there's one there, there's two, and it's just when he runs. Lona when he would just get hit from pillar to post, he would get up, he would continue, and you can see. Pemain asal Argentina itu tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan Federico Redondo. Pertandingan berjalan keras setelah Messi keluar. 2 kartu merah keluar dari kantung wasit masing-masing untuk Maximiliano Falcon, Inter Miami, dan Christian Calderon, Necaxa. Duel Inter Miami versus Necaxa tuntas 2-2 di waktu normal. 2 gol Inter Miami dicetak Telasco Segovia dan Jordi Alba, sementara gol Necaxa disumbangkan Thomas Badaloni dan Ricardo Monreal. Pemenang harus dilanjutkan ke adu penalti. Inter Miami berhasil memenangkan babak tos-tosan 5-4 setelah bola tembakan eksekutor ketiga penalti Necaxa, Thomas Badaloni, bisa ditepis kiper Inter Miami, Rocco Novo. Bagaimana kondisi Lionel Messi usai cedera lawan Necaxa di Leagues Cup? Lionel Messi kembali menjadi sorotan publik sepak bola dunia. Kali ini bukan karena aksi magisnya, melainkan karena insiden cedera yang dialaminya saat Inter Miami menghadapi Necaxa di ajang Leagues Cup Minggu 3 Agustus pagi. Laga yang digelar di Stadion Chase, Miami, tersebut menyisakan kekhawatiran bagi para penggemar setelah Messi ditarik keluar lapangan hanya dalam hitungan menit sejak pertandingan dimulai. Messi diturunkan sebagai starter oleh pelatih Javier Mascherano. Namun, harapan publik untuk menyaksikan aksi sang mega bintang pupus cepat. Pada menit ke-7, Messi mengalami benturan cukup keras saat berusaha melewati 2 bek Necaxa di depan kotak penalti. La Pulga sempat berdiri kembali, tetapi gestur tubuhnya menunjukkan ketidaknyamanan, isyarat awal bahwa sesuatu tidak beres. Tak lama setelahnya, Messi harus menerima perawatan medis di lapangan. Meski sempat mencoba melanjutkan permainan, ia akhirnya tak mampu meneruskan laga dan digantikan oleh Federico Redondo pada menit ke-11. Kejadian ini jelas mengejutkan publik tuan rumah yang memenuhi stadion, sekaligus memunculkan kekhawatiran besar soal kondisi fisik sang kapten.
Hingga artikel ini diturunkan, belum ada informasi resmi dari pihak Inter Miami mengenai seberapa parah cedera yang dialami Lionel Messi. Tim medis klub masih melakukan evaluasi lanjutan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Namun, absennya Messi dalam waktu singkat sudah cukup menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat rekam jejak cedera yang pernah ia alami sebelumnya. Messi sempat absen cukup lama setelah tampil di Copa America 2024 dan sejak itu manajemen Inter Miami serta tim pelatih tampak berhati-hati dalam mengelola menit bermainnya. Namun, pada musim 2025 ini, pelatih Javier Mascherano justru memainkan Messi lebih dari 80 menit dalam 24 pertandingan. Situasi tersebut sempat menimbulkan polemik, terlebih ketika Messi memilih absen dari laga MLS All-Star karena alasan kelelahan. Absennya Messi, walau hanya dalam satu pertandingan, bisa berdampak signifikan bagi performa Inter Miami. Setelah duel kontra Necaxa, klub MLS tersebut dijadwalkan menghadapi Pumas Unam pada Rabu mendatang dalam lanjutan fase grup Leagues Cup. Laga itu krusial bagi Miami yang menargetkan lolos ke perempat final sebagai salah satu dari 4 tim MLS terbaik. Bagi Mascherano, tantangan ke depan tak hanya soal taktik, tapi juga mengelola sumber daya tim dengan cermat. Dengan usia Messi yang tak lagi muda dan jadwal pertandingan yang padat, manajemen beban fisik menjadi hal vital. That run that he made into the 18-yard box, he was brought down towards that halfway line. Just goes down, seems to be in discomfort. It'd be a huge blow for Inter Miami. And you know, with Messi, you look over the years, he doesn't come off. He doesn't come off the pitch, and it was a coming together with maybe 2 or 3 Necaxa players. Only under the most extreme circumstances. We saw that at Copa America last. This is what it's all about. So you see him making this run. So there's one there, there's 2, and it's just when he runs into Pena then. It's a great run. He picks the ball up, but as always, when he picks the ball up, there's 3 or 4 players that are tracking. And probably 3 players got a little bit of the ball, and then afterwards, it's just out of the camera shot. He smacks the ground as in frustration. Initially, you think it's frustration because he's not got through, but it's more the fact of when he connects, then as the play just starts to unfold a few minutes later, he just sits down near the halfway line. This is obviously huge cause for concern. Discussing and the decision apparently